akụkọ ụwa na njikọta mgbasa ozi ABS. Ọlachi nke onye chiri ya zere nụ Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ n'akụkọ ụwa n'ụtụtụ taa bụ Fraịde abalị nke 13 n'ime ọnwa ekeresimesi bụ ọnwa Disemba afọ 2024. Ahịa na-azụ taa bụ Orie na mbụ isiokwu ndị a ga-eme akụkọ ị ga-anụ. Ụbọchị ncheta ndị agha, Gọvanọ Soludo akpọkugo ọhaneze ka ha na-enye onyinye achụmaja. Ekeresimesi ka a na-agwa anyị na okwupụta okwu alaka omebe iwu Anambra steeti bụ Udeze akpọkuola ndị ọrụ na alaka omebe iwu ka ha nwee ịdị n'otu n'etiti ha. Otu onye a maara amara na-azụ okwe ndọrọndọrọ bụ George akpọkuola President Tinubu ka o butuo ego na-ele mmanụ eji anya ụgbọala. Na mba ofesi ka anyị ga-akọrọ gị na ụmụaka etorughị eto ka a ga na-atakwa otu ahụ a ga-ata ndị okenye dara iwu na Australia. Ọka akụkọ bụ Ifeọma Akife. Tọọ ntị gere akụkọ anyị n'uju. Aka na-achị Anambra steeti bụ Gọvanọ Chukwuma Soludo akọwago ụbọchị ncheta ndị agha kpọrọ Armed Forces Remembrance Day dịka ọ pụrụ iche n'ihi na ọ na-enye ohere iji wee kene ndị tinyere ndụ ha n'ọdachi iji wee fụ na ha chekwabara ndụ ndị mmadụ ma gaa n'iru fụ na enwere ịdị n'otu nke ala Naịjirịa ma kpọkwee ndị ọha na eze ka ha na-enye onyinye maka ọdịmma nke ndị oke dike anụnwa wee ruo mgbe ọ dị ka gasị na ọ na-afọtụ ha ụfụ n'ahụ. Gọvanọ Soludo onye ọ bụ onye odeakwụkwọ nye gọọmenti steeti a bụ ọkammụta Solo Chukwulebelo nọchitere anya mere ka amata nke a n'obi gọọmenti dị n'Awka mgbe ndị otu Nigerian Legion alaka nke Anambra steeti malitere ihe mmemme dịgasị iche iche iji wee merụba ụbọchị ncheta ndị agha nke afọ a dịka emerụbere mmemme iwepụta 2025 Emblem Support. Joseph Egbeọcha kọrọ anyị akụkọ a n'uju. Etu ọnọdụ nchekwa si dị tupu o weghara ọrụ, Gọvanọ Soludo kelere ndị ahụ ama ama n'ọrụ agha maka etu ha ji nyere aka wee mee ka ọnọdụ nchekwa dị. Na mbụ ka onye isi nke Nigerian Legion na Anambra steeti Dọkịta Ben Agbọgụ kelere gọvanọ maka ọrụ ọma ọ na-arụ na steeti a ma kwupụtakwa ihe ndị ahụ ha chọgasịrị dịka ụgbọala na ebe obibi. N'ozi ekele ya, onye ex-warrant officer Maazị Dominic Okafor kelere ndị na-akwado ha makwa ndị ga-aga n'iru na-akwado ha. Otu atụmatụ iwu iji wee guzobe Anambra State Electricity Market nakwa Anambra State Electricity Regulatory Commission agabigago ọgụgụ nke mbụ n'ihu alaka omebe iwu Anambra State. Ya bụ atụmatụ iwu nke bụ n'obi ya bụ iji wee hazie etu esi ekepụta ọkụ latrik, etu esi ekesa ya nakwa usoro eji were arụ ọrụ ndị ọzọ gburugburu steeti a. Onye nta akụkọ anyị site n'alaka omebe iwu bụ Emmanuel Chigbata kọrọ anyị akụkọ a ka o si wee gaa. Ụka na ya bụ amụma iwu ka onye na-esote otu ndị ka n'ọnụ ọgụgụ n'ụlọ ọrụ omebe iwu na steeti a ma na-anọchite ọgbọnta nkwado njikọ ọka nke abụọ bụ Dọkịta Jude Akpụa mere ka amata na ya bụ amụma iwu na-eme ka ọ bụrụ iwu na ọ ga-enye aka fụ na ọkụ na-enwu na mpaghara steeti a niile. N'ịkwado ya bụ amụma iwu ka Chief Whip nakwa onye na-anọchite ọgbọnta nkwado Ihiala nke mbụ bụ Barrister Jude Ngwobili mere ka amata na ya bụ amụma iwu dị oke mkpa n'ịhụ na ọkụ na-enwu ma mee ka amatakwa na ọ ga-enye aka n'ịfụ na mahadum dịka Chukwuemeka Odumegwujukwu nke dị n'Uli ga-abụ nke ga-enwe ọkụ n'ihi na kemgbe arọ 20 na ha enweghị ọkụ. Okwupụta okwu na steeti a bụ Right Honorable Somtochukwu Udeze yọrọ otu n'afọ maka ya bụ amụma iwu ka ha rụọ ọrụ ha nke ọma ma kọwaa na ọ ga-enye aka fụ na ọnọdụ akụnụba steeti a ga-abawanye. Site n'ụlọ ọrụ omebe iwu na steeti a, Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS. N'imerube mmụọ ekeresimesi ka okwupụta okwu alaka omebe iwu Anambra steeti Right Honorable Somtochukwu Udeze ji wee kpọkuo ndị ọrụ alaka omebe iwu steeti a ka ha nwee mmụọ ịdị uchu n'ọlụ, ịdị n'otu nakwa inwe olileanya dịka ha na-atụgharị uche n'ihe mmụta dị na ekeresimesi. N'okwu ya n'oge 2024 Carol and 9 Lessons achịkọbara site n'aka ndị ọrụ alaka omebe iwu bụ otu jikọrọ ha n'ala Naịjirịa alaka nke Anambra steeti bụ nke nwere n'ụlọ ọrụ alaka omebe iwu nke steeti a.
okwupụta okwu mere ka amata mkpa ya bụ mmemme dị n'ihe gbasara ịkwalite ijikọta aka ọnụ n'imenwe ịdị uchu ọfụ nye ije ozi. onye na-akọrọ anyị ihe na-aga n'alaka omebe iwu bụ Emmanuel Chigbata jikwa akụkọ a wee bịa ka o si wee gaa. Okwupụta okwu na steeti a bụ Right Honorable Udez kelere ndị ọrụ omebe iwu maka agbambọ ha ma kelekwe ndị omebe iwu na steeti a maka njikere ha ịlụ ọrụ. Onye bụ Clark nke ya bụ ụlọọrụ omebe iwu bụ Maazị Anthony Uyenu kọwara ya bụ mmemme dịka nke bịara n'oge ya ma kọwaa na ọ bụ oge eji atụgharị uche n'iso Kraịst ma kwee nkwa na ndị ọrụ ụlọọrụ omebe iwu ga na-arụ ọrụ ha nke ọma. Na mbụ n'okwu ya ka onye isi Hassan bụ Maazị Abraham Okoye kọwapụtara mkpa ya bụ mmemme dị ma kwue na o nyere ohere ijiri bịakọta dịka ụmụnne nakwa kparịkọta ụka maka agamnihu steeti a. Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS. Kọmishọna Anambra steeti na-afọ maka mgbasa ozi bụ Dr. Law Mefo emego ka amata na mkpebi otu kansụl okwu ọchịchị Anambra steeti ANSEC ịfụ na ewere oke na ọlụ ịnekọta ụgwọ Maazị Okechukwu aka na-eme ga-akwụ n'ụlọ ọgwụ bụ nke hibere isi n'ịkwalite mmepe ịdị n'otu nakwa udo gụnyere iji ndị mmadụ wee kpọrọ ihe bụ nke bụ ihe kachasị wee bụrụ ebumnobi nzukọ ya. Ya bụ kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi onye mere ka amata nke a n'oge ọ na-enye nkọwa miri emi gbasara agba nke 37 nke nzukọ ANSEC na mkpebi ụfọdụ dịgasị iche iche mere dịka ịfụ na akwụchapụrụ ụgwọ ụlọ ọgwụ niile nke aka na-eme bụ onye ka ọ dị ugbu a ọ na-enweta nlekọta ahụike n'Enugu nyekwe ọlụ ngo maka okporo ụzọ dịgasị iche iche. Chibụzọ Obidike kọrọ anyị akụkọ a n'uju. Maazị Mefo mere ka amata na tupu otu ANSEC enwe nkwekọrịta na enwere ndị otu nchọpụta Gọvanọ Chukwuma Soludo zipụrụ ka ha jee kwuru nwa amadi ahụ ndị ọrụ ANSWAMA merụrụ ahụ ma gụpụtazikwa ndị nọ n'otu ahụ dịka onye kọmishọna na-afụ maka ahụike na steeti a Dọkịta Afamobidike, onye isi ụlọ ọrụ ANSWAMA Maazị Mike Ozemena bụ nke o kwuru na ha jere ka ha nene ka ọnọdụ nwa amadi ahụ dị ma kwukwezie na ọ bụ ya ka ha ji wee kwukọrịta na ihe ọbụla gbasatara ego a ga-eji gwọọ nwa amadi ahụ ọrịa na gọọmenti steeti a ga-afụ maka ya. Ha nọkwaziri n'oge ahụ wee kasikwe ezinụlọ Maazị aka na-eme obi ma kpekwa ekpere ka o nweta ọgwụgwọ nsọ. Mgbe na-adịghị anya ọ katọkwaziri ndị na-ekwu na ebugharịrị nwa amadi ahụ n'ụlọ ọgwụ ọnọbụ ma kwunwe na ọ ka bụ ụlọ ọgwụ ahụ dị na Enugu ka nwa amadi ahụ ka nọ na-anata ọgwụgwọ ọrịa. N'ebe ọ gbasatara ịlụ okporo ụzọ, kọmishọna na-afụ maka mgbasa ozi mere ka amata na aka na-achị steeti a bụ onye bụ n'obi ịlụgasị ọtụtụ ụzọ bụ nke ga na-enyere ihe a na-akọ akọ na steeti a aka ya nakwazi ndị na-akọ ya ịlụ ụzọ ga na-akwalite ọnọdụ akụnụba na steeti a ma kwezie na ụzọ ite ahụ agbapere bụ nke ga-esi na ofu wee fere nke ọzọ. Ndị na-ere ahịa na Nkwamenyi Ọka Anambra steeti etinyego ọnụ nye igwe ụmụafọ Naịjirịa bụ ndị na-atụ ụta na-ekwu na oke ngara ọnụ a na-elegasị ihe dịgasị iche iche gburugburu ala Naịjirịa bụ nke sitere na ya bụ ego ewepụrụ na ego eji akwado ibelata ego one a na-ele mmanụ eji anya ụgbọala site n'aka gọọmenti etiti. Ụfọdụ ndị ahịa bụ ndị gwara onye nta akụkọ ABS n'ihe gbasara azụmahịa bụ Abụchi Nwozu okwu gbasara oke ngara ọnụ a na-ele ihe dịgasị iche iche ọkachasị erimeri kpọrọ oku ka eweghachitekwe ya bụ ego ewepụrụ na ego eji akwado ibelata ego one a na-ele mmanụ eji anya ụgbọala n'ihi ihe nhịahụ ụmụafọ Naịjirịa na-agabiga n'ihi ya. Abụchi Nwozu bụ onye ọrụ anyị kọrọ akụkọ a n'uju. Otu n'ime ndị ahụ na-azụ ahịa n'Ukwu, Chief Ndubisi Eke, gwalarịrị na mbụ na ọ na-eji nnukwu ụgbọala ebu ahịa ya mana ugbu a ọ na-ejizi obere ụgbọala n'ihi na ihe o gotere ebughị ibu n'ihi oke ọnụ ahịa. Kekeju nwe mana okokoko na-etara ika o mere anyị onwere anyị nwere ike nji nwe ego ya ma igoche 1000 taa ilelide eleche mgbe na-eleche ilu ọzọ a na-agwa na ọnọdụ na 15. Ụfọdụ ndị na-azụ ahịa na Nkwamenyi Ọka, Oriakụ Bridget Eke, Oriakụ Okwudiriakụ Mmadụ nakwa Nọnyelụm Okonkwo kwararịrị na ihe dị oke ọnụ n'ahịa metụtara ha n'ụzọ pụrụ iche n'ihi na ha dị erepụzi ahịa. Tomato enugwu na-ere n'anya
anyị na-egobe 70 80 nke ogologo a mana nkịta iwe ọnọdụ na 1400 ihe a nara ele mmanụ nri 2000 ihe a na-egobe akpa ede bụ 120,000 mana nkịta Jizọs mere anyị amala anyị na-egobe 80,000 one bag because mma anyị na-ebi 80,000 mma anyị na-ebi 120,000 na steeti bụ 10,000 naira. Onye bụbu osote onye isi oche etiti nke otu People's Democratic Party PDP n'oge gara aga bụ Chibode George akpọkuola President Bola Tinubu ka o belata ego na-ele akọrọngwa patrol budata ihe dịka narị naira atọ ya bụ 300 naira maka otu lita. N'oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu na Lagos, Chief George sịrị na ọ bụrụ na ebelata ego na-ele fuel na ọ ga-enye aka wee belata mmetụta ihe nhịahụ nke ụmụafọ Naịjirịa na-agabiga ka ọ dị ugbu a, ọkachasị n'ime oge anụnwa a na-akwado ime mmemme ekeresimesi n'afọ ọhụụ. O chepụtara na ibelata ya bụ ego na-ele mmanụ eji anya ụgbọala kwesịrị ka ọ malite n'agbata ọnwa ekeresimesi a wee jedebe n'agbata ọnwa Jenụwarị afọ 2025. Ọ sị na ọ bụ na President Tinubu kwere n'eziokwu eziokwu na ọ bụ ụmụafọ Naịjirịa họpụtara n'ọkwa nọ na ya na oge erugo ka o wee kwụghachi ha ụgwọ. Otu mba ụwa bụ otu United Nations akatọgo Australian steeti nke Queensland maka ibinye aka n'iwu dịgasị iche iche ga-eme ka ụmụaka ọbụnarị ndị gbara afọ 10 bụrụ ndị a ga-ata otu ahụ a na-ata ndị okenye ma ọ bụ na-achọpụta na ikpe mara ha na ịdị iwu dịgasị iche iche dịka igbu mmadụ, ịwakpo mmadụ nakwa itiwe ọnụ mmadụ banye. Dịka Queensland gọọmenti si wee kwu, ya bụ nnukwute ntaramahụhụ bụ nke bụ ịtụ ha gaba iji wee zoo okpoko nyegara etu ndị mmadụ si na-eti okpokoro gbasara mpụ na arụrụ ala dịgasị iche iche ụmụaka anụnwa na-etinye aka na ya ma bụrụ nke ha hụtara dịka ihe ga-abụ ihe dị aka na ntị. Mana ọtụtụ ndị ọkachamara na-arụtụ aka na nchọcha emere na-egosi na ya bụ nnukwute ntaramahụhụ enwe dịka o si ebelata ya bụ mpụ na arụrụ ala kamarị na o meziri ka ọ ka njọ. Nyegara otu United Nations ya bụ mmenwegharị bụ nke agbasoghị nchepụta nke iwu maka ikike ruru mmadụ nakwa ụmụntakịrị ma bụrụ nke megidere iwu mba ụwa. African Table Tennis Federation ITTF Africa abanyego n'ezigbote amụma kwesịrị ekwesị dị oke mkpa bụ nkwekọrịta Quadrillion Agreement SQA yana International Table Tennis Federation ITTF maka oge ga-adị n'agbata afọ 2025 na afọ 2028. Ya bụ njikọ aka bụ nke gosipụtara ezigbote ịdị uchu ejikọrọ aka ọnụ na ya nye kwalite table tennis na mba Afrịka. Ya bụ nkwekọrịta bụ nke kwere nkwa ịkwalite ihe gbasara ego, wepụta njikọ aka na mba a na-agba n'etiti ITTF Africa nakwa ITTF iji wee kwalite ma wunite egwuregwu tebụl tenis n'Afrịka. Ya bụ mmemme mbinye aka nkwekọrịta were ọnọdụ na Chengdu, China dịka ITTF Africa President Wahid Enita Oshodi nakwa ITTF President Petra Solin nọ na ya bụ mgbakọ njikọrịta mbinye aka. Cheta na ị nwere ike ige anyị n'ihe ọbụla anyị na-eme na ABS n'ebe ọbụla ị nọ n'ụwa site n'ịbanye n'akara ndị a, banye na Facebook page anyị na Anambra Broadcasting Service, sonyere na YouTube na ABS Television Awka, sonyere na X na ABS Radio TV nakwa Instagram na ABS Radio TV. Nwekwara ike banye na webụsaịtị anyị na www.absradiotv.com. Gị nwekwazie isiokwu mere akụkọ anyị kọrọ gị. Anyị kọrọ n'ụbọchị ncheta ndị agha na Gọvanọ Soludo akpọkuola ọhaneze ka ha na-enye onyinye na ụdị achụmaja. Mmemme ekeresimesi ka okwupụta okwu alaka omebe iwu Anambra steeti bụ Udeze kpọkugoro ndị ọrụ alaka omebe iwu ka ha kọrọ ịdị n'otu n'etiti ha. Otu onye amara amara n'eziokwe ndọrọ ndọrọ bụ George akpọkuola President Tinubu ka o butu ego a na-ere mmanụ eji anya ụgbọala na mba ofesi. Ka anyị kọkwara gị na ụmụaka etozuchaghị etozu ga na-ezute ụdị ntaramahụhụ a na-enye ndị okenye bụ ndị dara iwu na Australia. N'ebe a ka akụkọ ụwa kọrọ n'ụtụtụ a, n'aha ndị chekwabara akụkọ ụwa, ma onwe mbụ Ifeọma Akife na-agọrọ gị ọfọ ogologo ndụ na arụ isi ike ka ọ dị.